কেতুগ্রামে তৃণমূল প্রার্থী শেখ শাহনওয়াজের সমর্থনে ইউসুফ পাঠানের রোড শো। আগামী 23 এপ্রিল পূর্ব বর্ধমানের কেতুগ্রাম বিধানসভায় রয়েছে নির্বাচন। তার আগে শুক্রবার বিকেলে ফুটিসাঁকো চৌরাস্তা থেকে পাচুন্দি বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত কেতুগ্রাম বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী শেখ শাহনওয়াজের সমর্থনে বহরমপুরের সাংসদ ইউসুফ পাঠান করলেন রোড শো। এদিন এই রোড শোকে ঘিরে ছিল অসংখ্য মানুষের সমাগম, চোখে পড়ার মতো। এই রোড শোর মাঝেই দেখা গেল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের অটোগ্রাফ নিতে ক্রিকেট ব্যাট নিয়ে হাজির ফ্যান ফলোয়ার্সেরা। রোড শো ও পথসভা শেষে ইউসুফ পাঠান বলেন, কেতুগ্রামের তৃণমূল প্রার্থী শেখ শাহনওয়াজ এবারও বিপুল ভোটে জয়লাভ করবেন। পূর্ব বর্ধমান থেকে শুভদীপ গুইয়ের রিপোর্ট, বিগ নিউজ বাংলা। सर, एसआईआर में केतुग्राम का बहुत सारी वोटर का नाम बात चली, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, सिर्फ केतुग्राम नहीं, बंगाल के बहुत सारे वोटर्स हैं। मेरे ख्याल से 91-92 लाख वोटर्स का नाम काटा गया। बहुत दुख की बात है जिस तरह से उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने के बावजूद 6 डॉक्यूमेंट्स उन्होंने सबमिट किए, 5 डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए और उसके बाद भी उन्हें वो अधिकार से रोका गया। तो बहुत दुख की बात है, बहुत पेनफुल है, क्योंकि ये उनका अधिकार है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बंगाल के सभी लोगों के लिए लड़ी, कोर्ट में गई और आवाज़ उठाई उन्होंने। आपने देखा होगा कि पूरे देश में एसआईआर की प्रतिक्रिया हुई, लेकिन कोई सीएम कोर्ट तक नहीं गया। लेकिन ममता दीदी ने लोगों की आवाज़ कोर्ट तक पहुंचाई और वो खूब लड़ी है और आगे भी लड़ती रहेगी। आज आप केतुग्राम की जो प्रार्थी है तृणमूल कांग्रेस की शेख शाहनवाज, उसके समर्थन में केतुग्राम आए, क्या देखा आपने? मैंने देखा कि जो शेख शाहनवाज है यहाँ पर, उन्हें बहुत लोग पसंद करते हैं और 3 टर्म से यहाँ पर जीते हैं और आने वाले टाइम में इस इलेक्शन में भी वो जीतेंगे। जिस तरह से ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बनाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, उसी तरह शेख शाहनवाज भी यहाँ पर जीत के लोगों के समर्थन से वो जरूर जीतेंगे। बीजेपी वालों कह रहे हैं कि बंगाल में वो लोग क्षमता में आएंगे तो फीस और चिकन बंद कर देंगे, क्या बताएंगे इस बारे में? देखिए, बंगाल के हर घर में मछली बनता है, छोटे से बड़ा, और चिकन भी बनता है और यहाँ के लोग उसे बहुत शौक से खाते हैं। और किसी के भी कहने से वो चीज़ बंद नहीं होने वाली, क्योंकि ये यहाँ पे लोगों का अधिकार है। यहीं नहीं, दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, सबका अधिकार है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। अब खाने की राजनीति भी अब करेंगे, धर्म और मजहब की तो राजनीति होती है, अगर खाने पे भी राजनीति होगी तो ये सही बात नहीं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कितने वोट में जीतेंगे शेख शाहनवाज, क्या बताएंगे? अब देखिए, 3 टर्म से जीत रहे हैं, बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, यहाँ के लोगों के लिए जनता का समर्थन मिल रहा है। तो अब मैं नंबर्स बताऊंगा तो वो जनता के लिए भी फेयर नहीं है और शेख शाहनवाज के लिए भी फेयर नहीं है कि मैं उनको नंबर से तोलूं। जिस तरह से दीदी को हम किसी नंबर से नहीं तोल सकते, इसी तरह शाहनवाज जी को और यहाँ के जितने भी कैंडिडेट है तृणमूल कांग्रेस को, उनको नंबर से नहीं तोल सकते, क्योंकि यहाँ के लोग दीदी को भी पसंद करते हैं और उनके कैंडिडेट को भी पसंद करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि बहुत जगहों में प्रार्थी लोग वोट को महंगी कारों में घूम रहे हैं, लेकिन शेख शाहनवाज जो है वो पैदल चल के ही वोट प्रचार कंप्लीट किया हर जगहों में, क्या कहेंगे इस बारे में? ये देखिए, वो दर्शाता है कि वो लोगों से कितने जुड़े हुए हैं। और मैंने देखा है कि तृणमूल कांग्रेस के कई जो एमएलए कैंडिडेट है, जिस तरह से शाहनवाज जी ने पैदल चल के प्रचार किया है अपना डोर टू डोर, उसी तरह तृणमूल कांग्रेस के कई सदस्यों ने उसी तरह प्रचार किया है। जिस तरह से ये एक दीदी ने कल्चर क्रिएट किया है, क्योंकि जो दीदी है वो भी बहुत परिश्रम करती है, पैदल हमेशा निकल जाती है। देखिए, एक सीएम होने के बावजूद भी वो पैदल चलती है, लोगों के बीच में रहती है और उन्हें पसंद है लोगों के बीच में रहना। तो वही कल्चर यहाँ के जो एमएलए है और जो सदस्य है उनके अंदर भी वो कल्चर है और ये बहुत अच्छी बात है कि वो कल्चर को मेंटेन किया हुआ है। थैंक यू। ইউসুফ পাঠান আপনার সমর্থনে রোড শো করলেন, কি বলবেন, ভোটের কতটা সুবিধা হবে? আমি অলরেডি 15 বছর এখানকার মানুষের দোয়া আশীর্বাদ
পেয়েছি আমি বাংলার মুখ্যমন্ত্রী আমাকে ফের চতুর্থবারের জন্য মনোনয়ন দিয়েছেন আমাকে, অভিষেক ব্যানার্জি এবং মমতা ব্যানার্জি মূল্যায়ন করেই দিয়েছেন এবং মানুষের কাছ থেকে খবর সংগ্রহ করেই দিয়েছেন। ইউসুফ পাঠান সাহেব একজন সাধারণ ব্যক্তি এবং খুব সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশতে পারেন। এত সুন্দরভাবে রাস্তায় আসতে কম করে 100 জনের ব্যাটে উনি সই করলেন। নিঃসন্দেহে এরকম সাধারণ মানুষ আমি ওইরকমভাবেই আমাদের নেত্রী মমতা ব্যানার্জি সাধারণ জীবনযাপন করেন। তিনি হাওয়াই চপ্পল পরে এখনও ওই রকম সাদা সুতি শাড়ি পরে থাকেন। তো সেই আদর্শ আমরা চলতে চাই। তো সেই মতো করেই আমরা ইউসুফ পাঠান সাহেব তার প্রশংসা মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির মতোই জীবনধারণ এবং তার মতোই ব্যবহার রুচি আমাদের এলাকার মানুষকে দেখালেন। মানুষরা খুব অভিভূত যে একজন এমপি এবং এত বড় একটা বিশ্বজয়ী প্লেয়ার, তার এতটুকু অহমিকা নাই। নিঃসন্দেহে আমার এলাকায় তিনি যে এসেছেন তাতে আমার এলাকার লোকরা, আমার ভোটাররা অনেক বেশি উপকৃত হবে। ইউসুফ পাঠান বললেন যে খেলা হবে, টিম কি তৈরি, কিভাবে খেলবেন? নিঃসন্দেহে খেলা আমি অলরেডি করেছি। খেলা করে এখানে কিভাবে খেলা করতে হয়, মাঠ কিভাবে পরিচালনা করতে হয় আমি জানি। আর আমার প্লেয়াররা যারা ব্যাকে খেলে, সেন্টারে খেলে, ফরওয়ার্ডে খেলে, সেন্টার ফরওয়ার্ডে খেলে আমরা সব জানি। সেই মতো করেই আমরা ঠিক খেলবো এবং আমরা মানুষের সঙ্গে 12 মাস যুক্ত থাকি, সবসময় 5 বছরই যুক্ত থাকি। সেই হিসাবে আমরা নিঃসন্দেহে আশাবাদী যে আমাদের ধারে কাছে কেউ থাকবে না, আমাদের কম্পিটিটররা ধারে কাছে কেউ থাকবে না। এসআইআর নিয়ে কেন্দ্র সরকারের তুগলকিপানা, সাধারণ মানুষ হয়রান, কি বলবেন এই বিষয় নিয়ে? এই তুগলি বলার জন্যই, এই যে তুগলকি কাণ্ড, এর জন্যই কিন্তু মানুষ বেশি বিরক্ত। আমারও প্রথমেই মনে হয়েছিল যে আমার অনেক নাম ভোটার থেকে বাদ দিয়েছে, বোধহয় আমি একটা বিরাট বিপদগ্রস্ত হব। কিন্তু পরবর্তীতে আমি কালে দেখলাম যে কেতুগ্রামের মানুষ কিন্তু বোকা নয়। যাদেরই নাম বাদ দেখ, একদিকে মতুয়া সম্প্রদায়, মুসলিম সম্প্রদায় এবং হিন্দু সম্প্রদায় যতগুলোই নামই বাদ দিয়েছে, সেই সমস্ত মানুষ সবাই খেপে গিয়েছে এবং সবাই বলছে গণতান্ত্রিকভাবে ভোটের নাম এরকমভাবে বিচারাধীন করে দিয়ে এবং তাদেরকে বিচারের আওতায় আনা, এটা মানুষ পছন্দ করেনি। এবং যত দিন যাচ্ছে তত দ্রুত গতিতে আমাদের সমর্থন আরও দ্রুতভাবে বেড়ে যাচ্ছে। এতে আমার মনে হয় আমার এলাকাতে আমি যা দেখছি, যদি এই আবহাওয়া যদি গোটা পশ্চিমবাংলায় হয় তাহলে 50 থেকে 30-এর নিচে পর্যন্ত বিজেপি চলে যেতে পারে। আপনার ভাই হাসন বিধানসভা কেন্দ্রের এবারে প্রার্থী, সুখ দুঃখের সাথী, আপনার এলাকায় এসেও প্রচার করছেন উনি, কি বলবেন? মানুষের জনজোয়ার দেখা যাচ্ছে, কি বলবেন? উনি আমার এলাকায় প্রথম আসেন না। আমার ভাই আমার থেকে প্রায় 17 বছরের ছোট। তো সে আমার এলাকায়, আমি যখন প্রথম দাঁড়াই তখন সবেমাত্র ভোটার হয়, তখনই এসে এলাকায় আমার এলাকার লোকদের সঙ্গে পরিচিত এবং সে যেখানেই যায় এলাকার লোকদের সঙ্গে 1 নম্বর 2 নম্বর গঙ্গার ধার বিভিন্ন জায়গায় তার যাওয়া আসা আছে। যখনই আসে মানুষ সেখানেই কাতারে কাতারে মানুষ জড়ো হয় এবং আমার ভাইকে এই এলাকার লোকরা মনে করে ও আমাদের এলাকার লোক। আমি যেমন এই এলাকায় এখন অবশ্যই এই এলাকারই বাসিন্দা, বীরভূম আমার বাড়ি হলেও আমি কিন্তু ভোটার লিস্টের নাম এই কেতুগ্রামেই তুলেছি। আমার বিধানসভাতেই আমার কয়েক বছর বেশ 2টো ইলেকশন, 3টে ইলেকশন, আমি 3টে ইলেকশনের পর 2 ইলেকশন আমি এখানেই রয়েছি। তো সেরকমভাবে আমার ভাইকেও মনে করে এই এলাকার লোকরা যে আমাদের এই এলাকার নাগরিক। দাদার প্রচারে ভাই কত ভোটে আশাবাদী যে তারা? ভোট নিঃসন্দেহে যতবার জিতেছি, প্রথমবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই জিতেছিলাম 11 সালে, 16 সালে তার থেকে বেশি ভোটে জিতেছিলাম, 21 সালে তার থেকে আরও বেশি ভোটে জিতেছি এবং আজকে 26 সালে তার 3 গুণ বেশি ভোটে জিতব, যদিও ভোটার লিস্ট থেকে নাম কেটে